Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتتال مبل 77 فولتا كومينيتات فالنسيا لومي بحمشاين ناي مودات عن مدرخو بوغ بستزازملو ايرتراوي اولمبيكاوي تقداماي بينيام جرماي وناني ناي نتب ماليا خوينو وديوم بيني اب قداماي مدرخ ناي زوردر قداماي اب كالاي مدرخ كعرب عيترتا كحز دحر مخاليو اب حمشت مدرخات بزو حللو 37 نتبي قبلل ناي نتب ودر كوينو تشلي مزلام ابزنايلو من مدرخ هادي مازو عدد كوجله كمون عباي كوجله اب استفراليا جروبوتات فحفحيلا بمقتوا اتوم ناي نتب تولادرتي زربحو اينبرون بينون كاب تقداماي ترتا زحز راول بيرنا غارشيا لعل 3 دقايق دحيريو مبل 8 ترتحيزوم انتخونا جن قديمو بزو حللو نتبي كمون ايفانوبول زركبهم دحري الصعبو زنبرو مورادرتو نتب كوستو بزي مخالهم ناي نتب ماليا كاب زبانو كوردا زخاله تقداماي يلن اتسأليم كخب دما ماليا NSN وديو ابزكاهدو قداماي وردرو بناي مدرخ عوط راي زي كونه بماليا ونكدم كيلو الله بيني ناي UCI تقداماي ابزنبرلو ابلجم رتعيو زنبر ايفانوبول دما ناي غزي بچ ماليا كوسد كيلو الله كبرات تخطاتلتي بزعبات وردر مزراب غريفنا نتي كاب صرغياتات اسبانيا نملا علم بعوتات علي حزلو ملئخت نبل نحمشت ميت معلتات بزحات وجنات قردم بشكلتا تنايكل تشحن 24 بيني ابي اللو زبل حتيم كقربو صنيحم واجتا ربشا طرطارتا صطي اب عمتك للتشحن 25 استسمعوا نغرات يمنيرم لومي مبل 77 فولتا كومينيتا فالنسيا مغارجو بستعصولغن بيني بزي ولاول قد غيرو ملسي بوللهم درون مع كنا زينا قردم بشكلتا بيني از باك زبل دمص خق على حج ميرنا اللوام عمتك للتشحن 26 ملصوت بيني تمثل زبلن دما اب قدامي تصوتو ناي مدرخ عوض كمزغب كله اب قدامي توردرو دما قدامي تماليو سلاز حفسيو مس حداش كانتو مخانو دما فولي يغبروم سحاق تقار تمليسو فتنه تقار تمليسو قتليا ماليخا اموداتو ناب ايرتراو ماغر تمليسالام كبرات تخطاتلتي كنقد عين التهوخ زبر رئيتو بترغاغامي قربيو اب قداماي مدرخ ناي زوددر بيني زرعينا بقعت جن بنعدا تمليسو كمزلو زدفريو نتاناي موداتا 200 متر نذكرا ناي بورو بلجيماوي ارنماريت يماناي ادز حز يزمسل نيرو بيني زحزو بوتا جن مستوعد زدليو ايسم بدن ايتدفافئن تصبي طرايو بدحريو بوم حنساب نتغاب مسرخوبو بزي غاغ فتنت كيدو ولا قعوت نمفلاي فوتو فينيشن تتدلي اتكنريون دلغن ارئينام ابزي سلسته نغرات كزرزر مدلخو دق غانتو كسب 500 متر ابغون خوينوم زخونه حيل كطف ايفقدولن كالاي رأس متممان سالساين ناي موداتان دما قصالنت زلو نطب موهلال بوتا محاز اب نفس وقف مدرخكا بلح تكنيكا واحدو عوت ناي نطب ماليا كخون مخالوم اذا عوت نبيني مخفت حدش معرف دامبر ناي موداتا يكونن غانتوون بعند رأسو نيفر سي نيفر بمخانا اذا صليم كوخب نزنقالات ጭርሖ كم مخان حليفن كون النتاوي غعزو كم زخونا زطراطر يلن اذا عوت نخلو ايرتراويو كابس مراك صعبات كرن عصب عدخلا سنعفه وزته كمون اب دياسبورا كاب افريكا كساب اوروبا استراليا سمين امريكا ابز تقداماي امنتنا دو ايبلنيو بيني بانديرا إرترا أبتزلع على ناي بروفيشنال قدم بشكل تورد كم بلبليو نفس وقف فولاتا نفس وقف ماليا نفس وقف عوت إرترا أبتزلع على درجة قدم بشكل تعلم كم زقبا يوزز آخرنا بزقات أمي نزن حتوتات كتملو سلي مدلخوم قداماي كاب حادك 17 نزلو درجة محسوبو بيني نغلت تشحن 26 جميروا بزلو فتنت كساب كندي تحقيسكم قصركم صحفو كلاي بيني ابنايلو محمد تور دي فرانس كساب كندي كعوتي يخل زبل امنت لكم ابنايلو معوت بيني انت تحويسكم اي ار ابوتا كومنت اعمطهم
ቢኒ ሎሚ ኣብ ኤውሮጳ ማልያ ክጭብጥ ከሎ ካልኦት ኤርትራውያን ተቃደምትኻ ኣብ ኤስያ አንጸባራቕ ዓወት ሓፊሶም ኣለው ሎሚ ብኻልኣይ መድረኹ ኣብ ዝቐጸለ ዙር ኦማን ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ኣብዚ ናይ ሎሚ 191.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ መድረኽ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንዓባይ ጉጅለ ብምስዓር ካልኣይ ተርታ ክሕዝ ከሎ ካልእ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሙቪ ስታር ናትናኤል ተስፋጽኤን ከዓ ሻድሻይ ተርታ ክሕዝ ክኢሉ ብዘይካዚ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ክለብ በርጎስ መርሃው ቅዱስ እውን ብተመሳሳሊ ግዜ ናይ ሄኖክ ናትናኤልን መበል 33 ደረጃ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ቨርስቶፈረር ምስ ተሃዲማ ዝወዓለት 5 ዝኣባላታ ጉጅለ ድሕሪ ምውዓልዩ ኣብ መወዳእታ ንበይኑ ናይ መወዳእታ ሕንፃፅ ረጊጹ ሄኖክ ድማ ብሓያል ዓቕሚ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ንእክብቲ ጉጅለ ስዒሩ ብመሰረት እዚ ናይ ክልተ ፕሮ መለክዕ ዘለዎ ውድድር ዙር ኦማን ኣካይድዎ ዘሎ ክልተ መድረኻት ኣብ ውድድር ብጫ ማልያ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብፈረንሳዊ ተቀዳዳማይ ሎቶ ኢንተርማርሼ ባፕቲስታ ቬስቶፎር ብ25 ካልእ ጥራይ ድሒሩ ኣብ ካልኣይ ተርታ ክስራዕ በቂዕሎ ሄኖክ በዝናይ ሎሚ አንጸባረቐ ዓወቱ ካብ መበል 59 ተርታዩ ናብ ካልኣይ ደረጃ ተወንጪፉ ዘሎ ናትናኤል ተስፋጽኤን እውን ኣብዚ ናይ ግዜ ውድድር ሎሚ ምስ ሄኖክ ተመሳሳሊ ሰዓት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ካብ ተቀዳማይ ዘሎ ፈረንሳዊ ብ31 ካልኢት ካብ ሄኖክ ብ6 ካልኢት ድሒሩ 33 ደረጃታት ብምድያብ ኣብ መበል 11 ተርታ እዩ ዘሎ ዘውዲ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ዝባኑ ሒዙ ዘሎ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ እውን ልክዕ ከም ናይ ናቱ ተመሳሳሊ ግዜ እዩ ዘለዎ ኣብ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ወይ ድማ ኣብ ናይ ነጥቢ ማልያ ሄኖክ ብ12 ነጥቢ ኣብ ራብዓይ ተርታ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ናቱ ድማ ብ5 ነጥቢ ኣብ መበል 13 ተርታ ኣሎ ኣብዚ ናይ ቀጠልያ ማልያ ውድድር ፈረንሳዊ ባፕቲስታ ቬስቶፈሪው ብ19 ነጥቢ ዝመርሕ ዘሎ ተቀዳደምቲ ነዚ ናይ ሎሚ ውድድር ኣብ ሰዓት 43.7 ኪሎ ሜትር እናረጎጽዮም ወዲኦሞ 5 መድረኻት ዘለዎ መበል 15 ዙር ኦማን ጽባሕ 191.3 ኪሎ ሜትር ብዝሽፍን ሳልሳይ መድረኽ ክቕጽል እዩ እዛ መድረኽ ኣብቲ 7.6 ሚእታዊት ምቕናን ዘለዎ ናይ 3.5 ኪሎ ሜትር ዓቐብ ስለትውድእ ንተቀዳደምቲ ፈታኒት ክትከውን እያ ተንተንቲ ናይ ዝውድድር ድማ ኣብ ማልያታት ናይ ዝውድድር ለውጥ ክርአ ልዑል ትጽቢት ኣንቢሮም ኣለው ጽቡቕ ዕድል ነዞም 3 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ አርሰናል ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሳንደርላንድ ናይ 3 ባዶ ዓወታ መስጊባ ንጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጥምጥም ምስ ሲቲ ዘለዋ ፍልሊ ናብ 9 ነጥቢ ኣብሪኻቶ ምሕዳራ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዓ ንቶተንሃም ኣብ ኦልድ ትራፎርድ 2 ባዶ ስዒራ ንቦታ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅልስ ናብ 5 ነጥቢ ወሲዳቶ ምድቃሳ ርክብ ሲቲን ሊቨርፑልን ከም ወሳኒ ጸወታ ናይ ዝወቕቱ ኮይኑ ይቐሪቦም ሊቨርፑል ምስትሰዓር ካብ ዩናይትድ 5 ነጥቢ ሲቲ ምስትርታዕ ከዓ ካብ አርሰናል ብ9 ነጥቢ ስለዝድሕራ እዘን ክልተ ጋንታታት ግድን ክዕወት ኣይለን ናብ ዝግጥም ከም ዝመጻ ብኣጉዩ ተገሚቱ ነይሩ ጋርዲዮላ ኣብ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቱ ንሪያን ቸርኪ ዘይምእታውን ተዘይኮይኑ ካልእ ዘገርም ነገር ኣይነበሮን ኦማር ማርሞሽን ኤርሊን ሃላንድን ድሕሪ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ ግዜ ብሓባር ከሰልፎም ምምራጹ ድማ እዚ ግጥም ናይ ፕሪሚየር ሊግ ቅልሱ ናይ መወዳእታ ምዃኑ ዘረድእ ነይሮም አርሰናል ንመወዳእታ ግዜ ንፕሪሚየር ሊግ ብ9 ነጥቢ ዝመርሐትሉ ኣብ 2004 እዩ ነይሩ ኣብታ ዓመት ከዓ ነታ ጽዋዕ ኣልዒላታያ ስለዚ ጋርዲዮላ እዚ ከየጋጥም ሎሚ ናይ ፍጻመ ጸወታ የካይድ ከም ዘሎ ተሰዊጥዎ እዩ ስታዲየም አንፊልድ መጽዩ ተጠቅዕ ጋንታ ሒዙ ኣብ ዝመጻሉ ድማ እቲ ብግጥም አንጻር ኒውካስል ዘይነበረ ኤርሊን ሃላንድ ሓዊስካ 5 ለውጥ ገይሩ ኣትዩ እንተ ኣርነ ስሎት ግን ካፕታን ኒውካስል ዝረትዐት ጋንቱ ዝኾነ ለውጥ ክገብር ኣይመረጸን ሸቶታት ዝህቡኻ ጸወታታት ኣለው ድራማታት ዝመልኦም ጸወታታት እውን መሊኦም እዮም ከምዚ ናይ ሎሚ ናይ ሊቨርፑልን ናይ ማንቸስተር ሲቲን ከዓ ኣብ ውሽጢ 20 ደቃይቕ ንቕልስ ፕሪሚየር ሊግ ዳግማይ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ዝገብሩ ኣለው ሲቲ ሎሚ 2-1 ኣገዳሲ ዓወታ መዝጊባ 3 ነጥቢ ካብ ሊቨርፑል እሞ ከዓ ኣብ አንፊልድ መጽያ ሙሳዳ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዘማት የብሉን ጎኑ ጎኑ ግን ንቕልስ ፕሪሚየር ሊግ ካብ ናይ ብሉጻት የእጋር ክርፍስ ሓሊፉ ናይ ስነ ኣእምሮ ኩናት እውን ከም ዝውንን ገይርዎ ኣሎ
ሊቨርፑልን ደገፍታን ድማ መሪር መቅጻዕቲ ኩዕሶ እግሪ እንታይ ከም ዝመስል ብጋህዲ ሎሚ ጥዒሞም ሓደ ባዶ ተዓዊት ናይ ሎም ክጽምብሉ 6 ደቂቃ ካብ ምድብ ሰዓት ጾታ ብዝተረፈሎም ክልተ ሸቶታት ኣብ ስኪዒቶም ዓሊበን ክቕበልዎ ዘጸግም ስዕረት ተሰኪሞም እዮም ካብ አንፊልድ ወጽዮም ካብ ርሑቕ ኮይኖም ንጾታ ዝዕዘብዎ ዝነበሩ ደገፍቲ አርሰናል ድማ ናይ ማዕበል ተስፋ ክገማጠል ገና ፍርሒ ድማ ምስኦም ከም ዘሎ እዮም ተረዲኦም ምኽንያቱ ንሓፂር ደቃይቅ ጽዋእ ፕሪሚየር ሊግ ናብ ሰሜን ለንደን ክትመጽእ ዝቀረበት ያ መሲላ ነይራ ጸኒሓ ግን ማንቸስተር ሲቲ ከምቲ ማንቸስተር ሲቲ ትገብሮ ጌራ ኢዳ መሃብ እምብል ኢላ ንንውሕ ዝበለ ደቃይቅ ሳዕር ስታዲየም አንፊልድ ናይ ታክቲክ ቅሊስ ትራይ ኮይኑ ይተራኢ ነይሩ ሲቲ ኣብ 2026 ቅድሚ ዕረፍቲ ሸቶ ዘይተመዝገባ እንኮ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጋንታ ብምንባራ ኣብ ዝግጥሙን ብኾሚ ኣቐጺላ ኣብ 6 ተጋጣሚታት ቅድሚ ዕረፍቲ ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ምንባራውን ሎሚ ኣብ አንፊልድ ኣብ ቀዳሞት 45 ደቃይቅ ኣይሰለጣን ንዕረፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ባዶ ወጽኤን ሲቲ ኣብ 2026 ድሕሪ ዕረፍቲ ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ያ ነይራ እዚ ኸይድገም ስጋኣት ጋርዲዮላን ደገፍቱን ኣቦቱ እዩ ነይሩ 74 ደቂቕ ኣብ ዝበጽሓሉ ድማ ሊቨርፑልያ ልዳ ሲቲ በታ ብልጽቲ ሸቶ ናይ ዝወቕቲ ክትስመት ትኽእል ቅላዕ መቕጻዕቲ ዶሚኒክ ስቦዝላይ ደፊራቶም ስቦዝላይ ካብታ ኣብ ልዕሊ አርሰናል ዘመዝገባ ቅላዕ መቕጻዕቲ ክትበልጽ ትኽእል ሸቶ ድሕሪ ምቁጻሩ ስታዲየም አንፊልድ ካብ ጫፍ ንጫፍ ተናዊጹ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ስታዲየም አንፊልድ እንተዘለሉ ደገፍቲ አርሰናል ካ ጽዋእ ፕሪሚየር ሊግ ከም ዝወሰዱ ብማዕሪኦም ሓጎሶም ገሊጾም ቅልስ ፕሪሚየር ሊግ ብመርሒነት ሊቨርፑል ሓደ አንፈት ሂቡ አርሰናል ናይ 9 ነጥቢ ፍልልያን ጽፋ ማዓስዩ 26 ግንቦት ዝኾነለይ ዘይበለታይ ነበረትን ሊቨርፑል ብሸቶ ዶሚኒክ ስቦዝላይ ዓወት ጥራይ ዘመዝገበት ኮይና ኣይኮነትን ቀሪባ ንቅልስ ፕሪሚየር ሊግ ሓደ ቅርጺ ዘተሓዘት መሰለት ማንቸስተር ሲቲ ግን ካልእ ዝተፈለየት ጋንታ ኮይና ያጸኒሓ መብዛሕትአን ጋንታታት ኣብ አንፊልድ ክምርሓ ከለዋ ኣብ ሓደጋ ክወድቃ እየን ዝረኣያ ሰራዊት ፔፕ ጋርዲዮላ ግን ከምኡ ይነበሩን በንጻር ናይቲ ዘጋጠሞም ሓደጋ ጽዋእ ፕሪሚየር ሊግ ገና ኣብ ለካቲት ኮይኖም ንአርሰናል ይህዋ ከም ዘለው ስለዝተረድኦም ንቴምፖ ናይቲ ጸወታ ብምቕልጣፍ ካብታ ቀጺዓቶም ዝነበረት ሸቶ ስቦዝላይ 10 ደቂቕ ጸኒሖም ብመንገዲ በርናንዶ ሲልቫ ተማዕራሪዮም ተስፋ ረኺቦም ሕጂ እውን 2 ነጥቢ ይኸስሩ ብምህላዎም ቅሳነት ዝህቦም ኣይነበረን አርሰናል እውን 2 ነጥቢ ምጥፋእ ሲቲ ከም እኹል ጌራ ክትወስዶ ጀመረት ድሕሪ ዛ ሸቶ ግን ኩሉ ነገር ይተቐይሩ ኣብ አንፊልድ ዝነበረ ድምጺ ክጎድል ሊቨርፑል ዝያዳ ክትጥንቀቕ ኣብ ዝተራእየትሉ ሲቲ ደም ከም ዝጨነወት እታ ናብ ቅልስ ፕሪሚየር ሊግ ክትመልሳ ትኽእል ሸቶ ከተናዲ ሓሰው በለት ሓደ ካብ ብልጫታት ጋርዲዮላ ተጻወቱ ስነ ኣምራዊ ቁጽጽር ናይ ጸወታ ክህልዎም ምግባር እዩ ጸወታ ይኹን ቅልስ ፕሪሚየር ሊግ ከም ዘይተወደአ ኣብ ዝኣመንሉ ድማ ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ማለት ኣብ መበል 93 ደቂቕ ማቲያስ ኑነስ በአሊሰን ቤከር ተሐንኪሉ በመውዳቁ ሲቲ ፍጹም ቅላዕ መቅጻዕት ረኺባ ኣብ ስታዲየም አንፊልድ ከም ዘይመባልዕቱ ዝቁጸረሉ ሃላንድ ድማ ብጸጋማይ እግሩ ኣብ የማናይ ኩርናዕ ሰኪዐት ሊቨርፑል ብምቕማጥ ድራማት ጸወታ ከፊትዎ እታ ማዕረ ትገብር ሸቶ ናይ በርናንዶ ሲልቫ ንአንፊልድ ኣብ ነውጽ እንተዳየእትያቶ እዛ ናይ ሃላንድ ካልአይቲ ሸቶ ከዓ ነቲ ስታዲየም ሓምሽሻቶ ክባህሊ ይከኣልዮም እቲ ድራማ በዚ ይብቃዓን ሊቨርፑል በተዘጋጠማ ቢዳ بعقل ጽበት ኣብተናይ ሞዳታ ደቃይቅ ገለን ተረኸበት ብሙሉእ ሓይላ ንቅድሚት ኣብ ዝኸደትሉ ሃላንድ ኩዕሶ ሒዙ ናብ ልዳታ ዝተጸጋዓሉን እቲ ጩራ ዓወታር ኢዋዝ ነበረ ስቦዝላይ ነቲ ኖርዌጃዊ ወጢጡ ስለዘውደቆ ብቐጥታ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሮም ኣብ ካልኢታት ሊቨርፑል ንጸወታ ከሲራቶ ብሉጽ ተጻዋትያ ሲኢናቶ ስምዒታ ድማ ምቁጽጻር ኣቢዋ ቅድሚ 20 ደቂቕ መሪሕነት ሒዛ ከም ዘይነበረት ጸወታ ተገምጢሉ ክወግኣ ተዓዚባ ሲቲ ድማ በተመሳሳሊ ቅድሚ 20 ደቂቕ ንጽዋእ ፕሪሚየር ሊግ ንአርሰናል ክትባ ከም ዘይረኣየት ኣብ መወዳእታ ግን ስነ ኣምራዊ ክብርታ ዝኽእል ናይ ክልተ ብሓደ ዓወት ሒዛ ወጽያ ሲቲ 3 ነጥቢ ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ዝግጥሞ ሲዳ እዛ ኣብ ታሪኽ ኣብ አንፊልድ መጽያ ዕውት ዘይኮነት ጋንታ ኣብ ዝኾነ ሜዳ ከይዳ ክትዕወት ከም እትኽእል ፈሊጣ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ 3 ነጥቢ ከም ዝውሰድ ሪኣ ገና ንጽዋእ ፕሪሚየር ሊግ ከም ተሃድና መልእኽቲ ሰዲዳ ሲቲ በዛዓወታ 50 ነጥቢ ሒዛ
ነታ 56 ነጥቢ ኣውህሊላ ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢላ ዘላ ኣርሰናል ክትሓድን ከላ ሊቨርፑል ከዓ ካብታ ራብዓይ ደረጃ ዘለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ5 ነጥቢ ካብ ቸልሲ ከዓ ብ4 ነጥቢ ድሒራ ኣብ ሻድሻይ ተርታ ብምቕማጥ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ተስፋ እናጸልመተቶ ትመጽእ ኣላ ን10 ደቃይቕ ኣርሰናል ንፕሪምየር ሊግ ከም ዝተቆጻጸረቶ ኮይኑ መሲሉ ነይሩ ኣብ ዝቕጽለ 10 ደቂቃ ሰይቲ ገና ኢዳ ከም ዘይሃበት ተራእዩ ንኣርሰናል ከዓ መጠንቀቕታ ሰዲዳትላ ቅልስ ፕሪምየር ሊግ ገና ይተወደአን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝኾነ መሪሕነት ውሑስ ኣይኮነን ክበሃል ለካ ከምዚ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኾ ትሕዝቶ ኣብ ዝፈጺመለኹ ስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም ወሰናይ ንኹልና Sport,